Sahbihi wa iswatihi wa tabi'in linahjihi min ummatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla nassin awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tansiha. Harokate sing bener wa kulla nassin gentos fathah napa? Wa kulla nassin. Terus menurut nahwu sing asih niku ora oleh muni zaidun idribu napa? Zaidun idribu. Dadi zaidun utai zaid iku idrib mukula sirahu ing zaid. Karena itu idribu jumlahe khobariyah kok kalame sangka insya. Mergo fi'il amar iku napa? Insya. Mesti ahli nahwu ya tersiksa, nek ora tenang wae. Terus masalahnya apa? Alhamdulillah soe goblok barokah no, barokah. Sing syukur ya. Alhamdulillah soe sing syukur. Wa kullanas senan ing saben-saben nas. Auhama kang ngekei salah cipta penas atas biha ing serupa. Kayak dalam bahasa Indonesia kan ya sama, misalnya mata-mata presiden sampai kemana-mana, masuk meripat fisik ya digawa presiden ngalor ngidul, maksudnya mata-mata presiden di mana-mana kan apa pengintainya atau intelijennya. Takwil itu logika napa nur saanya napa di mana-mana. Jadi setiap nas yang seakan-akan Allah itu mirip makhluknya, maka solusinya di takwil. Nane ngaji ku jihad, wong seneng banget ngaji. Mergo ana apa nggih? Wong ben waras meneh napa? Nane bener. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Dadi serang kena laknat mok wong mulang mbek sing diulang. Bolak-balik wong goblok ya barokah. Karek teko ngaji diulang. Amit-amit tenan. Kalau kadang dadi wong alim yo ngeluh. Mergo ujung-ujungnya padha ya brand penggemarnya. Rusak. Ya, jadi rugi ya sini itu ngalim rugi karena mau. Ya pancen ngono, kudu proporsional. Tugale wong Jawa. Iku lho gantenge wong Jawa nganti sepiro. Kaya artis-artis Indonesia ku lho wayu. Duakok ning gone Uzbekistan, ambek kol kebab tuntas apa? Artis Indonesia kon dolan ning itu sing cerita artis. Saya itu paling enggak suka main di Uzbek karena itu tadi ketemu bakul kebab tuntas. Saya sing artis sing ganteng-ganteng dakok ning Uzbek bis. Ganteng di. Ya mereka kabeh ditakwil, yang ganteng Indonesia sepiro. Apa meneh orang paling ayu di Afrika. Kula nak ndelok Miss Afrika, wong paling ayu di Afrika. Kowe wong Indonesia delok bingung. Ya ayune nang ndi maksudnya? Kruwiteng wireng kok. Waduh. Ribet kan? Nah, kabeh apa ditakwil. Dadi barang nak ora proporsional iku kabeh ditakwil. Ya kira-kira ngono logika nanti. Dadi nek ana lafaz ning Quran atau ning hadis kok zahire ku nyulayani kaidah, yaiku misale zahire kok ana serupane Allah ning makhluke, iku kabeh napa ditakwil. Kaya Allah kok dia mripat, lah kok berarti mirip makhluke, berarti duwe pemandangan sing riayah napa? Jadi namanya ini wasbir lan sabar sira Muhammad fa innaka moko sak li hukmi rabbika maring ketentuane pangeran sira. Muhammad ki nglakoni hukumku tenang-tenang ae sing sabar. Fa innaka moko sak temene sira Muhammad bi ayunina dalam pengawasan ingsun. Maknane dalam penjagaan ingsun. Kayak kowe misale bayimu dolan, oh itu dalam pengawasan saya. Misalnya intelijen ngomong masyarakat ini dalam pengawasan saya. Maknane dalam lindungan pandangan saya. Paham ya? Jadi fa innaka bi ayunina tahtari ayatina wa khifdina. Kamu Muhammad tenang-tenang saja karena kamu dalam pantauan saya. Maknane pantauan saya dalam perlindungan saya. Jadi ora kok maknane fa innaka bi ayunina kowe ning mripatku karena enggak ada meripat secara fisik. Karena kalau itu terjadi berarti ada tasbih. Paham iki jenenge apa? Wa kullanassin auhama tasbiha awil. Ya jadi soalnya bedino ngaji ini, soalnya terakhir tanggal 14, ribet. Kiai kok no mate. Le wong nara wali, apa mati we ngamuk sih. Ini malaikat agak simpati tuh. Kere nyentakan anu. Apa? Kere. Nabi muka-muka di sepura pangeran. Agak-agak di sepura, suwong air-air jelas ada di sepura saake kan. Ini malaikat. Takwil itu tidak hanya ketika Allah
mirip makhluknya. Juga ketika Nabi misalnya nyuwun sewu cara zahir diarani zambika napa? Ya harus kita takwil berarti liyaghfira sepura nyepura sapa Allah laka maring sira liyaghfira laka Allahu ya. Ma taqaddama min dzambika berarti liyaghfira supaya nyepura laka maring sira Muhammad liyaghfira laka sapa Allah ma ing perkara taqaddama kang wis kliwat apa ma min dzambika saking kesalahan sira. Kalau salah itu kan gak mesti dosa, napa? Salah itu ora mesti. Kadang malah bagus salah nggo syariat, ya. Salah itu kadang bagus untuk apa? Syariat. Misalnya gini. Umpama wong biasa irung awas kena salah. Sekali salah setengah kafir. Mergo darani Nabi kok maksiat. Tapi Nabi itu boleh salah. Salah itu beda dengan dosa. Kadang Nabi harus salah malah untuk jadi syariat. Salah itu beda dengan dosa. Salah itu beda dengan dosa. Misalnya gini. Kowe kok salat duhur 2 rakaat, mesti tak arani salah. Yo salah, yo lali, yo nglamun, yo wis pokoke keliru. Beling utangi, beling kasus yo keliru. Tapi Nabi itu akan didesain Allah pernah salah duhur 2 rakaat. Itu salah tapi tidak dosa. Salah, duhur kok 2 rakaat, tapi tidak dosa. Masyhur kan setelah duhur 2 rakaat, riwayatnya itu hanya 2 duhur atau asar. Tapi ada yang banyak mengatakan duhur. Pokoknya hanya duhur dan asar. Setelah Nabi kondur masyhur itu setelah dekati pintu, karena pintunya Nabi dengan pintu dalam itu sama, pintu masjid sama pintu dalam. Dawe Nabi itu sebelah apa? Masjid. Makanya masyhur ya ini dalme Nabi, ini masjid, ini dalme Nabi itu hanya 1 pintu, napa? Di sini dalme Sayyidah Fatimah ini terus. Ya sudah. Makanya masyhur semua tamu itu nunggu Nabi di teras masjid. Kalau Nabi sekali masuk dalam itu nggak ada yang tamu berani ke situ karena milik keluarga. Kalau Nabi keluar, keluarga juga agak ganggu karena ini milik publik, milik umum. Masyhur ketika Nabi sudah masuk, sahabat tuh geger. Wah ini duhur model anyar, berarti mulai sesuk duhur mau 2 rakaat karena ini duhur terbaru. Napa? Berarti cara teori nasah mansuh. Sewenang sahabat. Kue-kue ini sewenang wae. Sesuk duhur wis gak 4 rakaat, 2 rakaat. Karena ngambil yang terbaru. Tapi ada sahabat ini Dzulyaden. Ketika Nabi sahabat gak di peradaban karena ini gak akabiri sahabat, tidak akabiri sahabat, tidak termasuk sahabat-sahabat besar. Ya Rasulullah aku siroti sholatu amnasita. Niki sholat model anyar rompanya jenengan lali. Sewantai. Nabi balik teng mihrab terus fa'aqbala alal hadirin. Nabi menghadap ahakun maqalahu Dzulyaden. Apa betul tadi yang dikatakan Dzulyaden kalau saya hanya sholat 2 rakaat? Terus sahabat bilang, "Na'am ya Rasulullah." Ya itu betul. Nabi terus takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Ini Nabi didesain salah, ya jelas salah kan wong 4 rakaat kok jadi 2 rakaat. Tapi bukan berarti dosa. Karena akan menjadi syariat bahwa cara menambahkan sholat ketika lupa. Itu jeneng apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Masyhur dawuh Nabi apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu tidak akan lupa, tapi didesain sama Allah lupa supaya jadi sunnah. Makanya Nabi ya diutang. Ben umat roh carane diutang sing bener ku piye? Lah sing ditiru utange tok ora bener e. Lah iku bare perkara kan iku. Nabi ku nak diutang wong iku dikeki rohen. Saking kepinginnya Nabi setiap saat nak kapundhut itu aman. Nabi itu nak utang wong itu dikei rohen. Rohen itu wasikoh. Jika nate utang tiang Yahudi 1 gandum berapa dikei wasikoh rohen. Jadi setiap saat kayak mati itu ora masalah. Jadi misalnya utang kancamu 2 juta, kayak sepeda motor, kayak emas, mesti kayak rohene ra duwe, utangnya gelem. Jadi niru utang itu mau separuh tok. Nabi itu nak utang tiang nyukani rohen. Rohan itu jami, masyhur kan Nabi ketika wafat masih ada diruhu napa baju perangnya di orang Yahudi sebagai jaminan utang. Lha iku luwih clear, mergo luwih gampang kan? Napa? Luwih gampang. Apa Nabi utang? Apa Allah ra iso nyukupi Nabi ne? Tentu bisa. Tapi nggo syariat nak wong ra iso ra butuh wong liya, wong ra iso ra butuh wong liya. Akhirnya Nabi nyontoni awake ditakdir utang. Tapi kamu jangan mengatakan Nabi itu utang karena kebutuhan. Nabi utang mergo didesain pangeran uripe Nabi, gesangi Nabi kaya umume wong. Ya tahu duwe utang. Ya tahu dineng bojo. Tapi bojo dari syar, oh dineng sunat, burutine sunah Rasul tahu dineng ya goblok kowe ngono. Nabi tahu dineng bojone sak wulan. Cuma umatnya nganti 2 tahun ya gak masalah. Karek nambahin apa? Nambahin.
ben nabi ngalami kaya sing dialami umume wong. Paham ya, melane masyhur kan intatu ba ila wa faqad sahat qulubukum wa intatu haro ali kan mergo nabi nate dineng. Pertama itu dineng Aisyah, terus suwe-suwe dineng Hafsah. Terus dua orang ini bikin gerakan ngeneng nabi. So bojo so ngeneng kabeh ya tahu. Piye kira rasane dineng. Sakulan. Nabi wong parak pangeran temenang ae. Warang dineng nabi ndonga mbek pangeran. Duwe komunitas langit itu fa inna wa huwa maulahu wa jibril wa shalihul mukminin. Wah bojone geter. Waduh dineng kok santai. Kayak kowe di bojo ngalim. Wong alim dineng malah mutolaah terus. Sing repot nak kowe wis hipersek dineng. Wah ya. Ya lara tenan. Wes woi lara tenan. Tapi wong alim dineng kan santai wae. Salat. Nah di sini ini mulai ada suami takut istri. Sekere budak sek. Nah, Nabi kurang ngono, wong alim ora ngono, dineng santai. Nabi ning kamar mbek pangeran, bariku mula. Bojone sik nang mikir, wah cara Jawa wah piye malah santai-santai wae. Mana jogeman nang bojo ngalim rugi. Nanti dunia dhewe napa? Ndek keasikan dhewe. Ana jarang wong alim kalah mbek bojo, wong-wong ngene-ngene iki mesti kalah. Aku mergo wis hiburane kelontok dineng. Wes kere hiper. Tuntas oh. Tuntas. Sentak langsung. Muga-muga di sepura pangeran waris. Ora di sepura ora apa-apa, ora jelas ya. Di sepura Kang pangeran Ghafur apa? Akeh sepurane. Ya dadi takwil iku ora sekedar ning Allah. Nek ana ayat sing zahire nabi disalahno pangeran iku disalahno mergo dadi syariat. Napa? Kaya salah nabi salat 2 rakaat dadi syariat, nak salat lali iku ora marai batal. Carane nambahi terus takbir ditambahi meneh. Jenenge apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Jadi kalau Rasulullah salah itu bukan salah dengan makna dosa tapi satu kesalahan sing engko pembenarannya akan jadi syariat. Kanjeng Nabi dineng bojo ya sabar terus malah para pangeran wis biasa. Dan gue nyontoni umatnya akan ngalami masa-masa dineng bojo. Bedane ning sejarah Nabi Musa wulan kue 2 tahun. Paham ya itu soal iwan etika lah. Ben seru no, ben seru. Serade duwe tapi ya bolak-balik rade duwe. Cuma Nabi terus diganjil waktu terus sampean salat. Nah akhir rade duwe malah bengak. Wis ngono tok bedane. Nabi nate utang ya jamekno baju rompi. Bedane kuwe BPKB di sekolah terus gak iso ngene. Ya tapi ya Nabi itu setidaknya itu ingin umumnya wong, nama umumnya wong diutang ya Nabi diutang, umumnya wong dineng bojo ya nanti dineng bojo. Tapi kabeh sing dialami Nabi itu jadi panutan sing ideal. Ya, umatnya mau niru, tapi raiso ya serapopo jen pantese umat ya pantese. Banyak Nabi. Nabi Ibrahim tahu disentak Sarah, itu yo bingung. Wong dhisik wong lanang nak ngakali wis pinter. Kunane kuno wong nak ngakali wis pinter. Wis Nabilah nak bab iku tetep ngakali, wis gelem ra gelem. Sarah iku bojone Nabi Ibrahim, wayune ra karo jenenge Sarah. Singkat cerita Nabi Ibrahim akhirnya Rabi Hajar. Hajar ya ayu tapi wong cilik, wong biasa. Suatu saat Sarah itu cemburu. Cemburu tenan. Ngaki wong priayi disaingi Hajar. Cemburu terus muni, Ibrahim. Pokoke aku ngakoni kowe wong apik tenan, tapi aku bojo pertama. Syaratnya kowe kudu melukai Hajar. Waduh, Ibrahim pusing. Kono melukai mbok nom napa? Woi, lan eling-eling ya. Kalau Allah nyebut istilah dosa untuk kekasihnya itu mau kesalahan yang nanti jadi syariat. Kok ora mungkin wong kok salat mesti bener kan ya ora mungkin, mesti ana masa-masa lupa. Nah berhubung masa lupa itu satu realitas pada manusia, kekasihnya Allah pun tahu ditetir lupa. Bedanya nak Nabi pisan gue bolak itu kutok bedanya. Tapi Nabi tetap tahu pisan-pisan gue carane jadi syariat nak sholat salah iku piye. Paham ya? Jadi sing ditakwil itu satu yang terkait nas-nas sing zahiri Allah mirip makhluknya. Paham ya? Yang kedua,
nakwil beberapa ayat sing zahire Nabi iku salah utawa dosa. Itu juga kita takwil. Paham ya? Juga kita takwil. Takwil macam-macam lah. Nah, ngendikane ulama tadi mimbabi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi barang sing mestine ora piye-piye cara kelas-kelas kita, tapi kalau kelas Nabi ora pantes. Nah, iku ya dianggap salah. Sementing ke warum dan sihan. Wa nazilan bersih sira Al-Qur'ana Qur'ana kalamahu tegese kowe bersihno ngendikane Allah anil hudusi sange unsur kemakhlukan. Jadi kabeh kalam Allah kudu mbok arani qadim. Nak kalam Allah qadim berarti apa wae sing terkait Allah kudu qadim, kudu terbebas saka unsur hadis. Ya, misalnya ana Allah cerita ning Quran, Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi. Ya mosok Allah medun ke langit mara bumi. Padahal medun iku pekerjaane barang hadis. Ya kita takwil. Maksudnya Allah misalnya nggone hadis atau nggone Quran, atau ning Quran teng hadis ana keterangan Allah itu turun ke bumi. Maknanya apa? Rahmatnya Allah di sulusul lailil akhir itu dekat. Bukan Allahnya yang turun tapi rahmatnya yang turun. Kayak misalnya presiden ngirimi kue duit, tentu orang Islam wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Kiai A. Mosok dekat fisik, amen jagungan ngalor ngidul kan enggak, malam melanggar sosial apa? Distancing. Maksudnya dekat itu kok sering ngatur-ngaturi hadiah, kiainya juga. Nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat. Paham apa kata apa? Dekat. Nah, sama Allah dekat dengan hambanya. Tentu tidak dengan makna fisik, tapi dekat rahmatnya, dekat peparingnya dan sebagainya. Pokoknya walhasil wa nazzilil qur'ana ay kalamah anil hudus. Semua yang terkait Allah kita bebaskan dari unsur hawadis. Wahdaran wedya sira intiqamahu ing siksane Allah. Mesti kowe ya kudu wedi disiksa Allah dengan meyakini Allah mirip makhluknya. Karena semua kekafiran dimulai dari tasbih. Allah disamakan dengan makhluknya. Fakulu nasin mongkoti saben-saben nasilil hudusi maring barang sing anyar dalan nunjuk napa nas iki alif lil itlaq ihmil nanggungno sira ala lafzi ing atase lafat alladzi kang qadalla kan teman-teman nunjuk napa lagi gamane ngene kan Allah itu mirip barang hawadis misalnya kados wau ya duwai faqo aidihim maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri yang ada di Quran iku jenenge apa ala lafzil ladzi qadalla yaiku Allah memandu kita dengan kaidah baku yaiku laisa kamitslihi. Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya berarti nanti ya duwahi ya maknane jadi gamane nek kita nakwil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri. Paham ya? Quran kan punya maklumat. Ini napa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak akan sama dengan apapun. Lah saiki nek ya duwahi mbok maknani tangan berarti Allah mirip makhluknya. Maka apa? Setiap nas Quran yang menunjukkan Allah mirip barang hadis maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri. Yaitu misalnya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Nah itu yang memandu semua kita. Sama Nabi juga gitu. Nabi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu satu disetatuskan Allah sebagai panutan. Nah kalau sebagai panutan kok dosa, berarti dosa juga harus dipanuti. Nah itu kan barang saya nggak bener. Saya ulang lagi ya, Nabi itu kan figur yang menjadi panutan. Lah anak Nabi dosa, berarti dosa juga harus ditiru karena Nabi itu panutan. Nah maka kalau Nabi dikatakan dosa harus kita takwil karena nggak mungkin Allah nyariatno dosa. Nah kenapa kita takwil? Nabi kan panutan, berarti dosanya juga panutan. Nah, itu rusak kan? Logika itu kan rusak. Nah, karena Nabi itu distatuskan Allah sebagai panutan, maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa, tapi murni basyariyah yang nanti jadi solusi ketika kita mengalami hal seperti itu. Kalau masalah sholat 2 rakaat, Nabi nate dineng bojone, ya macam-macam. Orang kok terus wa minas syariah tukaran mbek bojo. Kama waqo alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kiai stres yo. Mana wa min sunnati rasul kama waqo adzalika li Rasulillah. Yo bocah kok. Iku nang bus warga tak gugat wong yakin. Ora ngono maksude. Nabi ku wis pirsa nak umate iku aki-aki dineng bojone. Terus Nabi nyontoni ngene lho jong nak dineng tinggal salat tinggal. Lah iku sing ra kena mbok tiru. Kowe dineng bojo malah milih menghamba. Kau tidak dikai, wah ya ribet.
Wong bojo elek kok dineng kok susah apa? Kula sering dilapori tamu, Gus kula nu dineng bojo mun 2 wulan. Bojomu ayu ta elek? Nggih rapati ayu Gus lha yo kuwi gobloke. Dineng cek elek kok susah. Aku yo gumun mek masyarakat. Sakare rata-rata bojone yo elek, nek dineng kok susah. Cara aku seneng dineng cek elek beneran. Apa? Bener. Duwene sitok wae elek ngeneng yo wis. Sebenernya Madura lho, kok yang ditolong motornya dulu, ndak istrinya. Wah itu di rumah masih banyak. Kalau motor hanya 1. Ya itu anekdot tapi masuk akal. Cara aku lah setuju. Mana motor tiba anyar. Jadi tiba-tiba. Kenapa ngurus motornya dulu? Wah kali itu banyak, ini 1 dok. Seribet. Yuk kena ditiru. Bentik ranyam bu. Eleng-eleng tadi Nabi tahu dineng bojone yo suwi kan 2 wulan. Suwi. Pertama Hafsah mbek Fatimah. Tapi wong wedok iku jan jos tenan. Ngeneng iku gak lega. Nak tenang aku tok wong loro rek Nabi cek dipitu. Kudu kasil ngenteng kabeh. Wah kan gerakannya kan luar biasa, wah. Embargo masalah, wah. Embargo masalah. Ya, tapi Nabi kekasih pangeran malah didhawuhi intatu fa ila wa faqad saqat qulubukum wa intatu haru ali fa inna wa huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhuhiru. Nabi malah wasik ning masrobah. Masrobah iku nggon sembunyiine Nabi. Ngono asik Nabi mbek pangeran mbek Jibril kadang-kadang sahabat diteko ngaji tak warai nek dineng bojo wis mutolaah itkon ambek ra paham sithik-sithik apa mutolaah itkon wis bojomu ngeneng wis esuk nguamu suwat kayak kita wasi mutolaah itkon ra paham golek kamu ra paham golek Jibril paling bojomu langsung gendeng. Cara udah dibutuhin, rumang samu terus aku darah nih paham. Aku esra anakku iku ora paham. Jadi Nabi iku dineng bojone ora kok terus dadi syariat. Ben wong ngerti carane dineng bojo, ya nak jeneng bojo piye asik dengan dunianya sendiri. Ya sampean praktekno 2 tahun. No? Seru. Wa yastakhilu dittu sifati fi haqqihi wa yastakhilu lan mukhalafati sehingga sana iku mau istilah tok hakikate Allah ndak butuh itu semua karena Allah qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri sendiri, eksistensinya enggak butuh yang lain. Padha misalnya Nabi ku panutan, lha saiki kok dineng bojo. Lah iya iku ben go contoh umate nak dineng bojo iku carane piye. Ya carane mau asik ambek pangeran. Paham ya ambek mutolaah kon ambek muntak mantuk. Takoki kancane kok muntak mantuk. Saiki aku ngerti jebule ra paham. Muntak mantuk tak kenapa kamu muntak mantuk? Jebule angel ya. Dadi mantuk iya apa? Gak paham ini. Iya jebule ngaji iku cari kancane lagi roh to kowe. Aku wis roh mulai dhisik. Akhirnya cocokan, oh. Kenapa sering mutolaah? Lagi dineng bojo ya. Ya tak warai iki sampeyan dineng bojo iku mutolaah. Meskipun bojomu yo ora ngandel, tanggamu yo ora ngandel. Wis penting ana solusi, no? Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijad dan i'daman karizkihil khina. Iki bakal sifat jaiz. Wajah izulan iku menang fi haqqi dalam haqqi Allah Ta'ala apa ma perkara amkana kamungkin apa ma fi jadan apane wujudnone ya idaman lan apane Allah Ta'ala al-ghina ing wong sugih. Dadi Allah iku oleh wae nglakoni ngono ora mbok protes. Ya Allah sing pun sugih jenengan kei dhuwit sing melarat mbok barno ini ada apa ini ya ora usah ngono. Iku sifat jaise pangeran. Ana wong ditakdir Habib walim rezekine akeh kowe ora usah iri iku kersane pangeran. Ora oleh misal iku wis Gus ngalim mbok protes.
Ya ora iso iku sifat seisi pangeran karizkihil hina. Terus pangeran ra iso mbok somasi, ya Allah ini sudah kaya engkau kasih rezeki, ini kita miskin kok. Jenengan biarkan ini gimana? Ini fenomena aman. Ya ora iso ngono jare pangeran terserah aku sing di dhuwit aku sing terus aku terserah. Piro-piro kira tak azab. Kita kok macam-macam menurut kono malah. Wis sing sabar ki nak kere sing apa? Sabar, ora usah protes. Gusti kula pun goblok Gusti. Mosok wis goblok ambek fakir ya ora usah protes. Biasa wae. Iku wis alim Gus duwe akeh ya ora usah protes pangeran kersane ngono. Muga kowe sing paringi sugih wae bedegasan malah. Wong ora alim mlitene ngono, misale ki sing alim umat ribet ae. Tetep pangeran luwih pinter dibanding kowe aneh-aneh. Ya, aku yakin kowe paringi ngalim, yakin umatnya kesel ya. Mesti ribet ya, Pak. Kayak goblok ya ribet temen itu bareng ngalim. Ya jajal koyo gue melarat pola, misalnya kayak sugih koyo apa ya. Lah wis melarat ra di dhuwit iku sik ngegeng ning perapatan anggere wong wedok dibedok. Lah dane yo nak sugih. Wong karuan bodho ra ngalim yo ngomong mestine ngene untuk gelar. Yo kok do tetep mondok puluhan tahun agak pangeran sing ngersakno ra iso. Wis jos tenan pangeran. Kulo nak rondok salaf ku nak pondok modern kula rapati gawa. Kan wajar kan ada gerakan. Pondok salaf itu, pondok sarang lirbo santri sakmono lagi. Padahal yo ora yakin kasil ngalim, yo karuan rantuk gelar. Yo seneng yang uripe. Bariku rabi untuk ngrapati ayo sowen. Mertuane duwe mantu ra jelas sowen nggih, Pak. Aduh. Lho karuan dekne dhewe ndonga njuk mapan niku ora mandi, yo akeh masyarakat yo ndonga. Cek pinter ya pangeran ngatur dunia. Ngono Pak Yai ini dongakno anak kula kefutuh dal ki ini zaman mondok atau kefutuh. Ngono iku ya ndonga apa maftah lahu futul. Allah Karim ya Allah, saking pintere pangeran ngelola makhluk paham ya. Ya siku rezekimu wis. Ngono ku ya salam templek rahmatillah. Saking apikane pangeran apa saking apikane. Wis pokoke alhamdulillah, pokoke urip wis bejo tok, saya enak. Kaya Hafing ono sing kultus yai dalam kula barok. Tapi wong pangeran gawe imet ngono. Lalah wong do yakin barokah. Yes, nikmati wae napa? Nikmatilah kesalahpahaman ini. Pangeran. Lho kula sering nangis lho, nak Roswantri teng nggih pokoke teng Lirboyo, teng Sarang, teng Pudi-pudi lho. Nangisi pangeran maksudnya aku nangisi pangeran cek hebate cek apiane gelar rantuk ngalim ra mesti tapi wong ya happy ya. Nah sing kasil ngalim karuan kan memang kasil ngalim kan tapi ku jumlahe muk pira. Bariku rabi mertuane sayang masyarakate sayang wis ngono imam masjid terus takwa padahal dhewe takwane biasa. Nggak Ramadan ini bulan penuh rahmat maka isilah dengan ibadah. Aduh, baru ngomong ngono mulai turu bleko. Ribet ris. Kula nu nate foto-foto tanggal loro. Kanca kula mboten nate mriki tanggal loro. Wong wis dadi kiai teng Tuban. Iki wong Tuban. Dadi kiai tanggal loro mrene miso-miso. Wah, semane Gus. Getun aku jadi. Mun-muni getun kanca kula malah kakak angkatan kula. Wong ireng ngono. Dadi kiai tapi ireng. Ora ini ireng. Ireng keriting, seribet wong ireng keriting kok seribet. Ndekne iku protap. Ndekne iku dadi kiai pertama lagi 2 tahun pertama ngiyai. Mertuane mati maksudnya kan terus diangkat dadi kiai. Khutbah pertama hari Id karena pertama jadi kiai. Ndekne khutbah man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'anna masomat dahra kullu. Wes pokoke Pak Fadilah poso 6 dina Syawal padha karo poso setahun wis. Ndekne lagi gesanyaran mengenai mantune kiai den. Mertuane bar mati kan dadi kiai den. Singkat cerita memang wis ireng keriting napa? Rene tanggal lho. Rene mau miso-miso mau cerita. Tanggal kedua isu-isu, ndekne ku rokokan. Tanggal loro Syawal rokokan. Tamune iku wong lugu, wong utun lugu. Pertama Pak Yai, wah roti ini rotun kula poso. Jumlah jenengan ra poso.
Bocahne pondok mbolet wong kanca kula ya mbolet bocahne pondok. Yo tak nyem. Lah opo? Utawa iso nglakoni tapi potensi tengah dalan mandek ra usah. Kowe sing umum-umum ya apa? Nggih Pak nggih, pokoke sawal silaturahim nggih, pokoke wis ngono ae. Nggih, pokoke bar poso nggih, mugi-mugi tambah apik, nek mboten nggih wis tobat ngono pokoke. Ndekne kuwah, Pak. Sering mriki lho. Wani khotbah ngono ora wis kuwah kok. Dadi Mbah Sepuh wong lugu mlebu pertama ro ndek nerokoan. Pak Yai getun kula. Wonten apa Mbah wonten apa? Kula niku sakniki poso. Gara-gara wingi dawuhe jenengan. Jebule jenengan. Getun poso. Aduh. Seling aku. Riyen kanca kula akrab kakak angkatan. Mun kula kandhani, wong ora usah sok saleh, biasa. Ndekne karepe iku ape naik kelas ngono. Ape naik kelas nggih debutan. Ora usah berlebihan apa? Ya cukuman khutbah, mana khutbah biasa ya. Wa minhu wa minal jaiz wa wajibun iman iki ra dimenculot ya. Niki wa wajibun niki mosok nadomane ngono. Sakjane ra dimenculot. Wa minhu rujuke teng jaiz malih. Wa minhu lan setengah saking jaiz ayung goro te ento iso dipirsani sapa bil absar lan napa mripat. Ya kan iki kan bar wa wajibun terus wa minhu rujuke teng pundi? Jaiz malih. Lakin bila kevin tetapi tanpa coro walan hisore dan tanpa ngeringkes. Maksudnya meskipun kue kecelok iso ningali Allah teng swarga tapi ra iso bayangno Allah kaya apa. Walan hisoren tidak bisa mendefinisikan secara detail. Ini hisore itu apa? Mendefinisikan secara detail. Mulane khasrus syai' berarti kamu menguasai syai' itu. Jadi intinya apa? Di surga kita kecelok iso ningali Allah, tapi yo mau kecelok ningali. Hakikate yo ora iso nguasai. Mergo la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi nak kaji Nabi kasil fa ghasyaha ma ghasya. Wa minhu lan setengah sangi sifat jaiz irsalu jami' rusli utawi ngutus sekabehane rusul. Fala wujuba mengkorona wajib kumujud. Bal bi mahdil fadli balik murni fadli Allah. Senajan to ngutus rusul itu hal yang super penting, tetap baik bagi Allah tidak wajib. Karena artinya kalau Allah punya kewajiban, itu artinya Allah dipaksa oleh kekuatan lain. Padahal tidak ada kekuatan yang bisa memaksa Allah. Maka tetap baik ngutus rasul itu bagi Allah tetap sifat jaiz. Apapun pentingnya ada rasul. Karena kalau kamu katakan Allah wajib, berarti ada kekuatan yang bisa mewajib-wajibkan Allah. Padahal Allah nggak mungkin ada kekuatan yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Ini ngoten tok, butuh era wajib ngoten tok. Tapi tentu Allah bimuqtadul hikmah ngutus rusul dan faktanya dia ngutus rusul. Tapi tetap bal bimahdil fadli saking apiane Allah, makanya ngutus rusul. Tapi tetap aja nggak bisa dikatakan wajib. Kalau dikatakan wajib berarti Allah paksa oleh kekuatan. Dan itu tidak mungkin. Lakin bidat tapi neklan iki imanun atau iman kita ikut wajibat teman-teman wajib apa iman. Meskipun Allah ngutus rasul itu gak wajib, tapi setelah ada rasul tentu kita wajib iman. Fadak mongko ninggalo sira hawa qaumin ing hawa nafsune kaum bihim kang kelan rasul kotla iba. Teman-teman dolangan apa hawa qaumin wala. Yang dibaca bareng-bareng. Alhamdulillahi ala Muhammadil Hakim li rusli Rabbi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi wa qadu farimu bi asbidini umatan yahtaju lid-dabini lakin hina tabiri karnati liman fasara fil ihlisaru multazam wa hadi arjuzatul laqabtuha جوهرة التوحيد قد هدمتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طمعا فكل من كلف شرعا وجبا
alaihi ayyarifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithlu dari rusli fastami'a in kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi wa fi ba'dul qawmi ya'dil khulfa wa ba'duhu haqqaqa fil kasfa wa qala iyazim bi qawlil ghairi kafa wa illa lam yazal fil ghairi wa zim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulqun muntasib fanzur ila nafsika summa takili lil alamin ulwi summa suli tajid bi sunan badi al-hikami lakin bi qamari wa kullu ma jaza alaihi adamu alaihi qatan yastahilul kidamu wa kusirul imanu bi tasdiki wa nutku fil khulfu bi tahqiqi fakila syatun kal amal wa kila bal syatun wal islam asra'an nabil amal misalu hadal hajju was salatu kada siyamu fadri wa zakatu wa rujiha ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa nafsuhu binafsiha wa kilala khulfa kada qad nukila wa wajibun lahul wujudu wal qidam kada baqa'un la yushabu bil adam wa annahu lima yanalul adamu mukhadar kidamu qiyamu bin nafsi wa daniyah munazzahan awsafuhu saniyah andikin nafsin syarikin mutlaqa wa walidin kadal waladul asdiqa wa qudratun iradatun wa ghayara amrun wa ilman wa ridha kama sabat wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fattasa bilal haqqi wa rahir riyah ayatu kadal kalamu sam'u summa basar bidi atana sam'u fahallahu idraku awla khulfu wa inda qawmin sahabil waqfu ayyun alimun qadirun ada sifatu dhati qadimah wa qira'an nasma'u tauqifiyah kada sifatu fa'fadis sam'iyah wa qulu nasin awhama tashbiha awwilhu awfawid warum tanziha wa nazil qur'ana ay kalama anil khudusi wa darin tiqama wa kullu nasimil khudusi dalla ihmil analladillati qadalla wa yastahilu bidudi sifati fi hakikal kauni fil jihati wa jaizun fi hakihi ma'amkana ijadani daman karizkihil gina wa khalikun li abdihi wa ma'amil muwafiqun liman arada ayyasir wa khalilun liman arada budahu wa munjizun liman arada wadahu wa usus sa'idi indahu fil azali kada syakiyun summa lam yatakili wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'asman lifa falaysa mazkuran wala tiyara walaysa kullan yaf'alu tiyara wa yusib nafa kimahdil fadli wa yu'adil fa bimahdil adli wa qawlu minna inahi bijais mulliqat hada walil mukhtari dunya sabata wa minhu irsalu jami'ir rusli wala wujuba bal bimahdil fadli lakin bida imanuna qad wajaba fada wa qawmin bihim qad lahiba wa wajibun fi haqqihim amana wa sidqum wa zikrahul fatona wa mislu tablighum li'atau wa yastahilu dhikru kama rawaw wa jaizun fi
كالجماع للنساء في الهر وجميع المعنى الذي تكرر شهادة الإسلام فظاهر المرا ولم تكن نبوة مكتسبة ولا رق في الخير أعلى عقبة بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله وهب المنن وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق والملائكة الفضل وبعد كل مرضى قد يفضل بالمعجزة أيد تكرما وإسمة البري لكل ختما وخص خير الخلق أن قد تمما بالجميع لكن وجد لملك هجرة كالجسد فحسبك النفس بهذا السند والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا فانظرا ما فسروا سؤالنا ثم عذاب القبر نائمه وجه كربة الحشر وكل يعد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق وصين لكن الخلاف خص بالأنبياء ومن عليه نص وفي عدد العرب قولان ورجعت عادة الأعيان وفي زمن قولان والحساب حق وما في حق ارتياب فالسيئة عنده بالمثل والحسنة ضعفت بالفضل وباجتناب للكبائر تغفر صغائر وجلود يكفر واليوم الآخر ثم هول الموقف حق فخف يا رحيم واسقفي وواجب أخذ العباد الصحفا كما من القرآن نصا عرفا ومثل هذا الوزن والميزان فتوزن القطب أو الأيان كان الشرط فالعباد مختلف مرورهم فسالم ومختلف والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم لا لانتياج وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان والنار حق وجدت كالجنة فلا تمل لجاهل بجنة دار خلود للسعيد والشقي معذب منعم مهما بقي إيماننا بحوض خير الرسل حق كما قد جاءنا في النقل ينال شربا منه أقوام وقوا بعهدهم وقل يوجد من طغوا وواجب الشفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنعي وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء بالأخبار جائز الغفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر ومن يمت فلم يترك من ذنبه فأمره مفوض به وواجب تأديب غادر الكعكة كثيرة ثم الخلود مستنب وسر شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتهى الجنات والرزق عند القوم ما به انتفع وقيل له الماء وما تبع ويرزق الله الحلال فلما ويرزق المكروه والمحرم بالاكتساب والتوكل طولي ورجع التفصيل حسب ما أريم وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود وجود شيء عينه والجوهر والفرد حديث عندنا لا ينكر ثم الذنوب عندنا قسمان صغيرة كبيرة والثاني منه المذهب واجب في الحال ولا انتقاد إن يعود للحال لكن يجدد توبة لما اقترب وفي القبول رأيهم قد اختلف وحدود من ثم نفس ملنسا ومثلها عقل وإرض قد وجب ومن لمعلوم ضرورة الجهل من ديننا يقتل كفر ليس حق ومثل هذا من نفى لمجمعين أو اشتبه كالزنا فتسمعين وواجب
فاعلم بحب العقل وليس ركنا يعتقد في الدين فلا تزي عن أمر المبين إلا بكفر فامدا عده فالله يكفينا عده وحده بغير هذا لا يباع صرفه وليس يؤذى إن أزيل وصفه وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وحصانا ذميمة كالحسد والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل فتميدي وكن كما كان خيار الخلق عارف علم تابعا للحق فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف وكل هدي للنبي قد رجع فما هو بحق الوعد ما لم يباع فتبع الصالح ممن سلف وجنب البدعة ممن خلف كذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء ثم في الخلاص من الرجم ثم النفس والهوى فمن يمل لهؤلاء قد غوى كذا وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا ثم الصلاة والسلام دائم على نبي ذاته المرحم محمد وصحبه وعترته وتابعين لنهجه من أمته. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi ridha nafsihi wa zinata arsyih.